السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتناول الدرس ديال الباريسونتر كله مع أمثلة وتمارين باش نضبطو المفاهيم ديال هذا الدرس مزيان. غنبداو هذا الفيديو بإن كيستيون سوا A B دو بوان دي بلون اللي غادي نبقاو نرمزولو غالبا بالحرف P et alpha bêta de réel. السؤال هو quels sont les points M du plan vérifiant l'égalité. يعني عندنا deux points du plan, on a deux points, point A ou point B. السؤال هو quels sont les points M du plan tels que M vérifie l'égalité. إذا يتعلق الأمر بحل معادلة للمجهول فيها هو عبارة عن نقطة من المستوى. إذا نبداو الحل ديال هاد ليكواسيون. المفتاح باش نحلو هاد ليكواسيون واللي غادي تبقاو تستعملوه بزاف في هاد الدرس هو علاقة شارل. هنا تلاحظوا أن المجهول اللي هو ام تيتعاود جوج ديال المرات في هاد ليكواسيون. حنا تنعرفو غالبا باش نحلو اون ايكواسيون خصنا نحاولو المجهول نخليوه يظهر مرة واحدة. إذا الفكرة هي غادي نستعملو علاقة شارل هنا وغنردو ام بي هي ام ا زائد ا بي باش تبقى لينا غير ام وحدة في المعادلة تكافئ الفا ام ا زائد بيتا ام بي. قلنا غادي نستعملو علاقة شارل غندخلو لو بوان ا بين ام و بي ام ا بلس ا بي égale le vecteur nul équivaut alpha ma زائد بيتا ma زائد بيتا ab égale le vecteur nul équivaut alpha ma زائد بيتا ma هي alpha plus bêta ma plus bêta ab égale le vecteur nul équivaut alpha plus bêta ma égale moins bêta ab équivaut غادي نضرب في ناقص. فاش غادي نضرب في ناقص في الطرف ناقص ام ا هي ام الفا بلس بيتا ام ايغال ناقص غادي تمشي مع الناقص اللي ديجا كاين هنا غتبقى لينا بيتا اب. باش نخليو لو فيكتور ام بوحدها في هاد الطرف خصنا نقسمو على هاد الفا بلس بيتا باش نحيدوها من هنا. وطبعا باش نقسمو على الفا بلس بيتا خص تكون الفا بلس بيتا ديفيرون دو زيرو. اذا هنا غادي نديرو فصل الحالات على الفا بلس بيتا. غنبداو بالحالة الاولى سي الفا بلس بيتا ايغال زيرو. غنسمي هاد ليغاليتي باطوال باش منبقاش اشاك فوا نعاودها. الوغ étoile تكافئ alpha plus bêta اللي هي 0 fois le vecteur AM égale bêta fois le vecteur AB. هنا هاد الفيكتور هذا تساوي لو فيكتور نول. إذا عندنا جوج ديال الحالات ضمن هاد الحالة هادي ألفا بلس بيتا إيكال زيرو هي بيتا فوا أب بي تتساوي لو فيكتور نول ولا تتخالف لو فيكتور نول. إلا كانت بيتا فوا أب بي تتساوي لو فيكتور نول إذا في أي بوان من البلان إم راه تتفيغيفي
هاد ليغاليتي، لأن كيف ما كانت لو بوان ام ديما غادي نضربو زيرو في لو فيكتور ا ام غادي تعطينا لو فيكتور نول اللي تيساوي لو فيكتور نول. إذن هاد ليغاليتي اي فيريفي بور توت بوان ام دو بلان. الحالة الثانية إلا كانت بيتا فوا ا بي ديفيرون من فيكتور نول، فهاد الحالة هادي ما كاين حتى شي بوان من البلان اللي تتفيريفي هاد ليغاليتي، وبالتالي ما كاين حتى شي بوان من البلان اللي تتفيريفي هاد ليغاليتي. نبداو بالحالة الأولى. سي بيتا فوا ا بي تتساوي لو فيكتور نول، بيتا فوا ا بي تساوي لو فيكتور نول، هادشي تيكافئ أن بيتا إيكال زيرو أو لو فيكتور ا بي إيكال لو فيكتور نول. تتكافئ أن بيتا إيكال زيرو أو A égale à B. يعني les points A ou B sont confondus. إذا غنبداو بهاد الحالة هادي، سي بيتا إيكال à زيرو أو A إيكال à B. Si bêta égale à 0 ou A égale à B, alors كما قلنا فإن أي بوان من البلان راه تتفيريفي هاد l'égalité. Alors S نسميوها S l'ensemble des points M du plan vérifiant هاد l'égalité. S تتساوي B le plan كله. أي بوان من البلان راه تتفيريفي هاد l'égalité. الحالة الثانية سي غنديرو لا نيغاسيون ديال هاد لاسيرسيون، سي بيتا est différent de 0 et A est différent de B. Alors S égale l'ensemble vide. إذن في هاد الحالة هادي ألفا بلس بيتا إيكال زيرو، إما اس غادي تساوي لو بلان كله، إما اس غادي تساوي لونسومبل فيد. ندوزو دابا للحالة الثانية. Si alpha plus bêta est différent de 0, alors étoile تتكافئ. في هاد الحالة هادي يمكن لينا نقسمو على ألفا بلس بيتا AM égale bêta على ألفا plus bêta fois AB fois le vecteur AB. إلا رمزنا لهاد الفيكتور بالفيكتور U، عندنا لو بوان A هي هادي، لو فيكتور U هو هذا. Les points M du plan vérifiant AM égale le vecteur U, le vecteur AM égale le vecteur U. كاينة une seule point في البلان qui vérifie ça، هي هاد لو بوان هادي. دونك فهاد الحالة هادي ديال ألفا بلس بيتا différent de 0، كاينة un unique point du plan vérifiant هاد l'égalité. وهاد لو بوان تيتسمى لو باغيسونتر دو سيستيم بونديري A ألفا B بيتا. إذا ما نهضرو على لو باغيسونتر ديال لو سيستيم بونديري A ألفا B بيتا حتى تكون ألفا بلس بيتا ديفيرون دو زيرو. هاد لو بوان غالبا ترمزولو بلا لتر G majuscule. D'où la définition, soit A alpha B bêta, deux points pondérés du plan, tels que alpha plus bêta différent de 0. Il existe un unique point G vérifiant l'égalité alpha fois le vecteur GA plus bêta fois le vecteur GB égale le vecteur nul. هاد لو بوان كما قلنا تتسمى لو باغيسونتر دو سيستيم بونديري A alpha B bêta.
غنشوفو دابا des exemples. Soit j'ai A et B 3 points du plan, tels que 2 fois le vecteur AG plus 3 fois le vecteur GB égale le vecteur nul. La définition, on a alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. إذا هنا خص تكون GA وهنا GB، ديما لو بوان G هو الأول. هنا عندنا AG، إذا خصنا نردوها GA، باش تردوها GA غادي نضربو في لو موان. On a 2 fois le vecteur AG plus 3 fois le vecteur GB égale le vecteur nul équivaut de GA. إذا هنا خصنا نديرو moins plus 3 GB, le vecteur GB, égale le vecteur nul. Donc, G هو le barycentre. G, نكتبوها comme ça. G هو le barycentre ديال le système pondéré A moins 2 B3. Bien sûr, la somme ديالهم est différente de 0. ناقص جوج زائد 3 تتساوي 1 و1 est différent de 0. بالنسبة للمثال الثاني عندنا le vecteur AG égale le vecteur 3 fois BA. في la définition les vecteurs اللي تيكونوا عندنا هما GA و GB. إذا هنا ما خصناش نخليو هاد لو فيكتور بي ا، وباش ما تبقاش عندنا هاد لو فيكتور بي ا غادي نستعملو لا غولاسيون دو شال، غادي ندخلو لو بوان جي اونتر بي ا. لو فيكتور بي ا ايغال لو فيكتور بي جي بلس لو فيكتور جي ا. غادي نكتبو هادشي. on a le vecteur AG égale 3 fois le vecteur BA équivaut le vecteur AG égale 3 fois le vecteur BG plus le vecteur GA équivaut AG هي moins GA 3 GA غادي نجيبوها لهاد الطرف غتولي moins 3 GA و 3 BG غادي نجيبوها للطرف الآخر غتولي moins 3 BG اللي هي 3 le vecteur 3 fois le vecteur GB égale le vecteur nul équivaut moins 4 G le vecteur GA plus 3 fois le vecteur GB égale le vecteur nul. Donc G هو le barycentre ديال le système pondéré A-4 B3. Exemple 3. Soit A, B et C 3 points du plan tels que 2 fois le vecteur AB plus 3 fois le vecteur BC plus 4 fois le vecteur CA égale le vecteur BA. Montrez que A est le barycentre des points B et C en déterminant leur poids. يعني خصنا نلقاو واحد دو نومبر ريال نسميوهم par exemple بيتا غاما، لأن غالبا لو بوان سي تيمشي مع لو بوا ديالها غالبا ترمزولو بغاما،
لو بوان بي غالبا تنرمزو بلو بوا ديالها بيتا، لو بوان ا كما شفنا تنرمزو لو بوا ديالها بالفا. اذا خصنا نلقاو واحد بيتا و غاما دو نومبر ريال تيل كو بيتا فوا، هنا عندنا ا هو لو باغي سونتر، اذا غنبداو ب ا بيت بي le vecteur AB plus gamma fois le vecteur AC égale le vecteur nul. طبعا avec la condition que bêta plus gamma soit différent de 0. في هذه الحالة هذه le poids ديال le point B غيكون هو بيتا، ولو poids ديال لو بوان سي غيكون هو غاما، هو هاد لو نومبر اللي خرج لينا حدا الفيكتور ا سي. في ليغاليتي اللي عطاونا اللي تيفيريفيوها هاد لي 3 بوين، كاين لو فيكتور ا بي، كاين لو فيكتور بي سي، كاين لو فيكتور سي ا، كاين لو فيكتور بي ا. حنا في ليغاليتي اللي خصنا نوصلو لها كاين غير دو فيكتور، لو فيكتور ا بي و لو فيكتور AC. إذا لو فيكتور AB اللي كاين في ليغاليتي اللي تعطاتنا مغنديرو عليه حتى شي شونجمون. لو فيكتور BC مكاينش في ليغاليتي اللي خصنا نوصلو لها. إذا هاد لو فيكتور خصنا نتخلصو منو، و طبعا غادي نستعملو لا غولاسيون دو شارل، غادي ندخلو لو بوين A. لو فيكتور CA مكاينش في لا غولاسيون ولا في ليغاليتي اللي خصنا نوصلو لها، ولكن كاين ا سي، اذا يكفي نضربو في لو موان باش نردوه ا سي. كذلك الامر بالنسبه لو فيكتور بي ا، واخا بي ا ما كاينش في ليغاليتي اللي خصنا نوصلو لها، ولكن كاين لو فيكتور ا بي، اذا يكفي نضربو في لو موان باش نردوه ا بي، باش نردوه لو فيكتور ا بي. اذا نبداو نكتبو هادشي هذا. On a 2 fois le vecteur AB plus 3 fois le vecteur BC plus 4 fois le vecteur CA égale le vecteur BA. Donc 2 fois le vecteur AB plus 3. قلنا لو فيكتور بي سي مخصوش يبقى، بي سي غادي نردوه هو بي ا بلس ا سي، لا غولاسيون دو شارل. سي ا قلنا خصنا نردوها ا سي، اذا غنديرو موان 4 ا سي ايكال، و بي ا خصنا نردوها ا بي، اذا غادي نضربو في موان موان، وغادي نقلبو غتولي موان le vecteur AB. Alors, 2 fois le vecteur AB, 3BA هي moins 3AB، moins AB غادي نجيبو على الطرف غتولي plus le vecteur AB plus 3 fois le vecteur AC moins 4 fois le vecteur AC égale le vecteur nul. نكملو هنا. Donc 2 moins 3 plus 1 il y a 0, donc 0 fois le vecteur AB plus 3AC, 3 fois le vecteur AC moins 4 fois le vecteur AC, il y a moins le vecteur AC égale le vecteur nul. D'où A est le barycentre du système pondéré B0 C moins 1.
طبعا moins 1 plus 0 égale moins 1 différent de 0. دابا غادي نشوفو بعض الملاحظات المهمة. الملاحظة الأولى si G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta, alors le vecteur AG égale bêta sur alpha plus bêta fois le vecteur AB, ou le vecteur BG égale alpha sur alpha plus bêta fois le vecteur BA. هاد ليغاليتي كنا بيناها في السؤال اللي كان في أول الفيديو، وبنفس الطريقة يمكن لينا نبينو حتى هاد ليغاليتي باستعمال طبعا لا غولاسيون دو شارل. وحدة من هاد لي دو زيغاليتي كافية باش نقدرو نديرو لا كونستركسيون ديال لو بوين جي. غنشوفو دي زيكزامبل. Soit A et B deux points distincts du plan. Si G est le barycentre du système pondéré A2 B1, alors AG égale bêta, bêta هنا هي 1 sur la somme ديالهم 2 plus 1 fois le vecteur AB égale 1 sur 3 fois le vecteur AB. Le vecteur AB هو هذا. Le vecteur AB 1 على 3 fois le vecteur AB نقسمو le segment على 3. Donc le vecteur 1 sur 3 fois le vecteur AB هي هذه. عندنا le vecteur AG égale 1 sur 3 fois le vecteur AB. إذا le point G غادي تكون هنا. Exemple 2. Si G est le barycentre du système pondéré A-2 B1, alors AG égale, هنا غنديرو le poids ديال le point B هو 1. هنا غنديرو la somme moins 2 plus 1 fois le vecteur AB égale moins le vecteur AB. Donc on a le vecteur AG égale moins le vecteur AB. Le vecteur AB هو هذا. Donc moins le vecteur AB غيكون هنا. عندنا le vecteur AG égale moins le vecteur AB. Donc le point G غادي تكون هنا. Exemple 3. Si G est le barycentre du système pondéré A1 B1, alors AG égale 1 sur 1 plus 1, c'est 2, fois le vecteur AB. Le vecteur AB هو هذا. 1 sur 2 le vecteur AB هو هذا le vecteur هذا. Donc le point G غادي تكون هنا، يعني في المنتصف ديال لو سيغمون AB. وبصفة عامة si G est le barycentre du système pondéré A lambda B lambda يعني عندهم le même poids, alors AG égale lambda sur lambda plus lambda fois le vecteur AB. طبعا avec la condition que la somme ديالهم différent de 0, de lambda différent de 0 يعني lambda خصها تكون différent de 0. Lambda sur lambda plus lambda تساوي lambda sur 2 fois lambda fois le vecteur AB égale 1 sur 2 le vecteur AB. Le vecteur AB هو هذا. 1 sur 2 le vecteur AB هو le vecteur. Donc le point G غادي تكون في le milieu ديال le segment AB. Donc le barycentre ديال deux points pondérés A et B de même poids
هو لو ميليو ديال لو سيغمون A B. دابا غادي نشوفوا واحد الملاحظة مهمة بزاف. Si G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta, alors les points G, A et B sont alignés. علاش؟ لأن A, le vecteur AG, égale bêta sur alpha plus bêta fois le vecteur AB. Le nombre réel est l'esmina lambda. Le vecteur AG égale lambda fois le vecteur AB. Donc, les points A, G et B sont alignés. Donc, si A est différent de B, G, le barycentre le système pondéré A alpha B bêta, appartient à la droite AB. وكملاحظة أخرى اللي ما هضرناش عليها قبل، إلا كانت A égale à B، يعني les deux points sont confondus, alors le point G égale A égale à B. علاش؟ لأن إلا كانت A تتساوي B، le vecteur AB غادي يساوي le vecteur nul، donc هاد le vecteur هذا كله غيساوي le vecteur nul، donc A égale à G. يعني les points A et G sont confondus. D'abord, on va voir la proposition. Si G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta, alors G est aussi le barycentre du système pondéré A K fois alpha B K fois bêta pour tout K appartient à R étoile. Donc le barycentre ne change pas. Et là, les poids فنفس le nombre réel non nul. On va des exemples. Exemple 1. Si G est le barycentre du système pondéré A 1 sur 10, B 1 sur 5, alors G est le barycentre du système pondéré. Maintenant, نضربوا les poids في 10. Donc 1 sur 10 fois 10 égale 10 sur 10, c'est 1. Ou 1 sur 5 fois 10, c'est 10 sur 5, c'est 2. Exemple 2. Si G est le barycentre du système pondéré, A moins 1000, B moins 2000, alors G est le barycentre du système pondéré. مثلا نضربو في ناقص واحد على 1000. ناقص 1000 في ناقص واحد على 1000 هي واحد. ونضربو أيضا ناقص 2000 في ناقص واحد على 1000. خصنا نضربو في نفس لو كوفيسيون. لي دو بوا خص نضربو في نفس لو كوفيسيون. إذن هادي قلنا تتساوي واحد. وناقص واحد على 1000 في 2000 تتساوي هي عفوا في ناقص 2000 عندنا ناقص 2000 هنا هي جوج. Alors G est le barycentre. Alors G est le barycentre du système pondéré A1 B2. دابا غادي نشوفو أهم propriété في هذا الدرس. C'est la propriété caractéristique du barycentre. Soit A alpha, B bêta, deux points pondérés du plan, tels que, bien sûr, alpha plus bêta différent de 0, alors on a l'équivalence entre ces deux assertions. L'assertion I, G est le barycentre du système pondéré A alpha, B bêta. Quel que soit M appartient à P, le plan, alpha fois le vecteur MA plus bêta fois le vecteur MB égale alpha plus bêta fois le vecteur MG. إذن هاد الخاصية تتقول لنا بلي عندنا équivalence بين هاد جوج ديال لي زاسيرسيون. إذن إلا عندنا هاد لاسيرسيون صحيحة نقدرو نستنتجو منها هادي، وهادي غالبا اللي تستعمل في زيكزارسيس.
تنستعملو هاد لامبليكاسيون من I ل 2 I. وإلا كانت عندنا هاد لاسيرسيون صحيحة نقدرو نستنتجو أن G هو لو باغيسونتر دو سيستيم بونديري A ألفا B بيتا. نديرو دابا لا ديمونستراسيون ديال هاد لا بروبريتي ونبداو بهاد لامبليكاسيون من I ل 2 I. Supposons I et montrons 2I. يعني غنسيبوزيو أن G هو لو باغيسونتر دو سيستيم بونديري A ألفا B بيتا. Donc alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. خصنا نبينو أن quel que soit M appartient le plan, alpha MA plus bêta MP égale alpha plus bêta MG. إذا تتبدا ب quel que soit M. إذا on va fixer un M soit M un point quelconque du plan P. خصنا نبينو أن alpha MA plus bêta MP تساوي alpha plus bêta MG. On a غنبداو من alpha MA plus bêta MP alpha MA plus bêta MP égale هنا بطبيعة الحال خصنا نستخدمو l'hypothèse اللي افترضنا. هنا عندنا جي A جي B. إذا غادي نحاول ندخل لو بوان جي هنا باستخدام la relation de Charles. Alpha MG plus GA plus bêta MG plus GB égale alpha MG plus bêta MG. Il y a alpha plus bêta MG plus alpha GA, le vecteur GA. Donc là, on va chaque fois le vecteur. Donc ça fait un GA, GB plus bêta GB. Alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Donc après لنا هادشي هذا تيساوي alpha plus bêta fois le vecteur MG. D'où alpha fois le vecteur MA plus bêta fois le vecteur MP égale alpha plus bêta fois le vecteur MG. وهذا هو المطلوب. ندوزو دابا l'autre implication من 2I ل I. Supposons 2I, donc quel que soit M appartient le plan, alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta MG. المطلوب هو نبينو أن G est le barycentre du système pondéré à alpha B bêta. يعني خصنا نبينو أن alpha GA, le vecteur GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Cette l'égalité est valable pour tout point M du plan, en particulier pour le point G. Alors, alpha GA, on a M, le point G, l'égalité, elle est valable pour tout M du plan, plus bêta GB égale alpha plus bêta G
G, le vecteur GG. Donc, alpha GA plus bêta GB égale, هذا c'est le vecteur nul, donc هذا كله c'est le vecteur nul. Donc G est le barycentre, alors G هو le barycentre du système pondéré A alpha B bêta. دابا غادي نشوفو بعض الملاحظات المهمة. Si G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta, alors quel que soit M qui me chna, la propriété caractéristique, quel que soit M appartient au plan alpha MA plus bêta MB égale, on a la somme alpha plus bêta MG, le vecteur MG. L'égalité est valable pour toute M du plan. En particulier, pour M égale à A, on obtient alpha fois le vecteur AA. Le vecteur AA, c'est le vecteur nul, plus bêta, on a MA, AB, le vecteur AB, égale alpha plus bêta AG, le vecteur AG. Donc, le vecteur AG égale bêta fois le vecteur AB sur alpha plus bêta. Pour M égale à B, on obtient alpha BA égale alpha plus bêta BG. Donc, le vecteur BG égale alpha sur alpha plus bêta fois le vecteur BA. وبهذه الطريقة نقدروا نجبدوا هاد لي دو غولاسيون اللي تعاونونا بزاف la construction du point G à partir de la propriété caractéristique du barycentre. Une autre remarque, s'il existe un point M du plan tel que alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta fois MG, alors G est le barycentre du système pondéré à alpha B bêta. On a la propriété caractéristique G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta si et seulement si, quel que soit M appartient le plan P, on a l'égalité. هنا فقط يكفي نلقاو غير au moins un point ماشي ضروري quel que soit. إذا لقينا غير un point M appartient le plan P tel que M vérifie l'égalité, alors on peut déduire directement que G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta. علاش؟ لأن إذا كانت هاد le point هادي existe alpha MA, le point vérifie alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta le vecteur MG. ندخلو علاقة شال ندخلو هنا le point G, هنا le point G. Donc alpha MG plus GA plus bêta MG plus GB égale alpha plus bêta MG. Alpha MG plus bêta MG هي alpha plus bêta fois le vecteur MG اللي تختزل مع le vecteur وتبقى لنا alpha GA plus bêta GB.
égale le vecteur nul. Donc, G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta. Bien sûr, avec la condition que alpha plus bêta est différent de 0. Donc, بلا ما نبقاو à chaque fois نعاودوها. Donc, on a l'équivalence entre ces trois assertions. G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta. Quel que soit M appartient le plan alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta fois le vecteur MG. Il existe au moins un point du plan qui vérifie l'égalité. دابا غادي نشوفوا بعض الأمثلة اللي غادي نطبقوا فيها la propriété caractéristique du barycentre. قبل ما نشوفوا هاد الأمثلة غندير لكم un rappel sur la caractérisation de quelques ensembles remarquables du plan. غنبداو بالensemble الأولى. L'ensemble des points M du plan vérifiant oméga M égale à R. Oméga un point du plan, ou R un nombre réel positif. L'ensemble des points M du plan vérifiant oméga M تساوي R, يعني vérifiant أن la distance entre M et oméga تساوي R, est le cercle de centre oméga et de rayon R. أي point qui est le cercle, la distance entre ce point et oméga تساوي R كما تلاحظوا. Un point appartient le cercle de centre oméga et de rayon R si et seulement si oméga M égale à R. نشوفوا دابا l'ensemble الثانية. Soit A et B deux points du plan tels que A est différent de B. L'ensemble des points M du plan vérifiant AM égale BM. يعني les points اللي تيحققوا أن la distance entre A et M تساوي la distance entre B et M. مثلا le milieu ديال le segment AB, la distance IA égale la distance IB. مثلا هاد البوان هادي هاد la distance égale هاد la distance. هاد le point هاد la distance égale هاد la distance. تلاحظوا أن l'ensemble des points M du plan vérifiant AM égale BM هي l'ensemble des points ديال هاد la droite. أي point على هاد la droite هاد la distance تساوي هاد la distance. وهاد la droite c'est la médiatrice du segment AB. يعني هو la droite qui passe par le milieu du segment AB et qui est perpendiculaire à la droite AB. تسمى بالعربية واسط القطعة AB. يمر من منتصف القطعة AB وعمودي على المستقيم AB. نلخصو دابا هادشي اللي قلنا. L'ensemble des points M du plan vérifiant AM égale BM est la médiatrice du segment AB. هي هاد la droite هادي. نشوفو دابا l'ensemble الثالثة. Soit A un point du plan et U un vecteur non nul. L'ensemble des points M du plan vérifiant, il existe lambda appartient à R tel que le vecteur AM égale lambda fois le vecteur U. بمعنى آخر l'ensemble des points M du plan vérifiant أن AM, le vecteur AM et U sont collinéaires. L'ensemble c'est la droite, tout simplement, c'est la droite qui passe par le point A et qui est dirigée par le vecteur U. أي point M خديناها من هاد la droite فهي تتحقق أن le vecteur AM est collinéaire avec le vecteur U كما تلاحظوا. كما خدينا le point راه هادي deux vecteurs تيكونوا collinéaires.
دابا غادي نخدمو هاد ليكزيرسيس باش نزيدو نفهمو هادشي مزيان. Soit A et B deux points distincts du plan P. Déterminer l'ensemble S des points M appartient le plan P tel que. غنبداو ب A. L'objectif هو نحددو tous les points M du plan qui vérifient هاد l'égalité. هنا غادي نستعملو la propriété caractéristique لأنها هي اللي غادي تمكننا باش نبسطو هاد l'égalité، وهانتوما غتشوفو كيفاش. إذا غادي نستعملو بلو باغي سونتر soit G le barycentre ديال le système pondéré A3 B1. Alors, d'après la propriété caractéristique du barycentre, quel que soit M appartient le plan P, 3MA plus 1MB, le vecteur MB, égale 3 plus 1, il y a 4, M, le vecteur MG. إذا دابا نبداو نحددو l'ensemble des points M du plan qui vérifient l'égalité, soit M un point du plan, on a M appartient à S, S est à l'ensemble des points du plan qui vérifient l'égalité, équivaut on a la norme de 3 fois le vecteur MA plus le vecteur MB égale 2 fois la distance AB, équivaut 3MA plus MB c'est 4 fois le vecteur MG, la norme de le vecteur 4 fois le vecteur MG égale 2 fois la distance AB, équivaut la norme de le vecteur c'est 4 fois la distance MG équivaut la distance AB, équivaut à la distance MG égale la distance AB sur 1 fois 2, AB sur 2. Et l'estimina de la distance R, alors l'ensemble des points M du plan vérifiant MG égale R est le cercle de centre G et de rayon R. D'où l'ensemble S, d'où S est le cercle de centre G et le rayon R. ولا بلا ما نستعملو R مباشرة نكتبو le rayon la distance AB sur 2. ندوزو دابا l'ensemble الثانية بنفس الطريقة غادي نستعملو la propriété caractéristique soit G le barycentre du système pondéré A3 B-2. Alors, quel que soit M appartient le plan P, 3 fois le vecteur MA moins 2 fois le vecteur MP égale 3 moins 2, il y a 1, MG, le vecteur MG. Soit M appartient le plan P, on a M appartient à l'ensemble S, équivaut on a la norme de 3 fois le vecteur MA moins 2 fois le vecteur MP égale MA.
équivaut 3MA, 3 fois le vecteur MA moins 2 fois le vecteur MB égale le vecteur MG, la norme du vecteur MG égale MA, équivaut à MG, la distance MG égale la distance MA. C'est la distance MA, ماشي le vecteur MA. On a la distance MA. L'ensemble des points M du plan vérifiant MG égale MA, c'est la médiatrice du segment GA. D'où S est la médiatrice ديال le segment AG, la GA. بالنسبة للانصومبل الثالثة بنفس الطريقة، soit G le barycentre ديال le système pondéré A2 B3, soit M, un point du plan, M appartient à l'ensemble S, équivaut à le vecteur ou le vecteur sont collinéaires. Il existe un lambda appartient à R tel que le vecteur هذا تساوي lambda fois le vecteur جوج MA plus 3MB égale lambda fois le vecteur AB, équivaut il existe lambda appartient à R tel que juge MA plus 3MB d'après la propriété caractéristique تساوي 5 fois le vecteur MG égale lambda fois AB, équivaut il existe lambda appartient à R tel que le vecteur MG égale lambda sur 5 fois le vecteur AB. Équivaut à les deux vecteurs, le vecteur MG et le vecteur AB, sont collinéaires, d'où S est la droite passant par le point G est dirigée par le vecteur AB. D'où S est la droite passant par G est parallèle à la droite AB, ou l'encolot dirigé par le vecteur AB. D'abord, nous allons les coordonnées du barycentre. Soit OIG, un repère du plan. Si G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta, alors le vecteur OG égale, d'après la propriété caractéristique, qu'on a quel que soit M appartient au plan P, alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta MG, le vecteur MG. هنا quel que soit M appartient à P، إذا من حقنا نعوضو M بأي point من البلان، غادي نعوضوها بلو point O. Donc on obtient alpha OA plus bêta OB égale alpha plus bêta OG. إذا le vecteur OG غيساوي نقسمو على alpha plus bêta غيساوي alpha على alpha plus bêta OA plus bêta sur alpha plus bêta OB, le vecteur OB. وبالتالي إلا كان عندنا لي كوردوني ديال بوان A و لي كوردوني ديال بوان B غادي نقدرو نستنتجو لي كوردوني ديال بوان G. لي كوردوني ديال بوان G هما لي كوردوني ديال فيكتور OG. الأفصول ديال فيكتور OG تساوي الأفصول ديال الفيكتور زائد الأفصول ديال الفيكتور.
si les coordonnées ديال A هما XA YA و les coordonnées ديال B هما XB YB الأفصول ديال هاد الفيكتور هو ألفا sur ألفا plus بيتا XA والأفصول ديال هاد الفيكتور هو بيتا sur ألفا plus بيتا fois XB. كذلك الأمر بالنسبة للأرتوب. الأرتوب ديال هاد الفيكتور هو الأرتوب ديال هاد الفيكتور زائد الأرتوب ديال هاد الفيكتور. الأرتوب ديال هاد الفيكتور هو ألفا sur ألفا plus بيتا YA plus الأرتوب ديال هاد الفيكتور هو بيتا sur ألفا plus بيتا YB. هاد التعبير هذا تساوي ألفا XA plus بيتا XB sur ألفا plus بيتا، وهاد التعبير تساوي ألفا YA plus بيتا YB sur ألفا plus بيتا. إذا لي كوردوني ديال لو بوان جي هما هادو، هذا هو الأفصول وهذا هو الأرتوب. إذا كخلاصة إلا عندنا لي كوردوني ديال بوان أ و لي كوردوني ديال بوان بي نقدرو نستنتجو لي كوردوني ديال باغي سونتر ديال سيستيم بونديري أ ألفا بي بيتا. لو كوبل دو كوردوني دو جي هو هذا. غنشوفو دابا ان اكزومبل. Soit ABCD un parallélogramme et G le barycentre du système pondéré B-1 D2. Déterminer les coordonnées du point G dans le repère B, BA, BC. إذا عندنا ABCD est un parallélogramme. نديرو مثلا comme ça. A, B, C, D. Le repère, l'origine ديالو هو B. عندنا BA. BC هذا هو لو ريبير. باش نحددو لي كوردوني دو بوان جي يكفي نعرفو لي كوردوني ديال بوان بي و لي كوردوني ديال بوان دي. طبعا في هاد لو ريبير لي كوردوني ديال بوان بي، بي هي لوريجين ديال الريبير، دونك لي كوردوني ديالها غيكونو 0 0. بالنسبة لي كوردوني ديال دي تنعرفو أن بي دي فيكتور بي دي إيكال بي أ بلس بي سي، لأن هذا سي ان باراليلوغرام. إذا لو فيكتور بي دي إيكال 1 فوا لو فيكتور بي أ بلس 1 فوا لو فيكتور بي سي. إذا لي كوردوني ديال دي هما 1 1. وباستعمال الخاصية السابقة غادي نقدرو نستنتجو لي كوردوني ديال بوان جي. ديال لي كوردوني ديال بوان جي هنا موان 1 نضربوها في 0 بلس 2 فوا 1 sur la somme 2 plus moins 1 ولا moins 1 plus 2. بالنسبة للأرتوب عاوتاني moins 1 غادي نضربوه في 0 بلس 2 غادي نضربوها في 1 على 2 moins 1. إذا إلا حسبنا هادشي moins 1 fois 0 c'est 0, 2 sur 1 هي 2 وهنا كذلك تعطينا 2.